अस्सलामुअलैकुम सामीन। 18 रबीउल आखिर और 11 अक्टूबर है। आज की ख़बर की शुरुआत साहिबुस्सादा शेखुल मुक़री नजीबुल्लाह इरफ़ानी सुम्मा साक़िबी हफ़िज़ुल्लाह ख़ादिमुत तजवीद वल क़िराअत बिल जामिअतुल इस्लामिया इस्लामिक यूनिवर्सिटी केरला की तिलावत कलाम पाक से की जा रही है। और क़ाज़ी मौसूफ़ माशाअल्लाह सफ़े अव्वल के तलबा को मश्क़ करा रहे हैं। शेखुल मुक़री सफ़े अव्वल के तलबा को मिन तरीक़ शातिबी रिवायत हफ्स अन आसिम अल कूफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक मश्क़ करा रहे हैं। और शेखुल मुक़री माशाअल्लाह फ़न तजवीद क़िराअत के एक माहिर कारी हैं। आप सुने। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काफ हा या ऐन साद। हकीकी ऐन साद ऐन साद अलक़लम साद साद काफ हा या ऐन साद। ज़िक्र रहमति रब्बिका अब्दहु ज़करिया। ज़िक्र रहमति रब्बिका अब्दहु ज़करिया। अब्दहु ज़करिया अब्दहु ज़करिया। अलक़ला शदीद अब ज़िक्र रहमति रब्बिका अब्दहु ज़करिया। अब्दहु ज़करिया ज़िक्र रहमति रब्बिका अब्दहु ज़करिया। इज़ नादा रब्बहु निदाअन ख़फ़िय्या। इज़ नादा रब्बहु निदाअन ख़फ़िय्या। قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. ولم أكن بدعائك رب شقيا. ولم أكن بدعائك رب شقيا. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. ربي رضيا.
رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا صدق الله رب العرش العظيم صدق الله رب العرش العظيم പഠിക്കാനുള്ള സൂറത്തിൻ്റെ പേര് പറ സൂറത്തുൽ മർയം مكية وهي 98 آية و6 ركوعات سورة المريم مكية وهي 98 آية و6 ركوعات